আমি আজকে গাড়িতে একটা নাশিদ গুনগুন করে আসছিলাম যে যদি গাওয়া হয় কখনো আজকে দ্বিতীয়বার গাওয়া হবে। আমি এখনো ওই রকম পারি না, তো নাশিদটা অনেক ভালো লেগেছে আমার। ছোট একটা ভাই গিয়েছে পাকিস্তানের, সাউন্ড অপারেটর ভাই এটা দিয়েন না, কাছে চলে আসে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকির সংবলিত নাশিদ আমি গেয়ে থাকি। খুদে কা সির নিহা কালামে ইকবাল গেয়ে থাকি। খাজা আজিজুল হাসান মজজুব রাহিমাহুল্লাহ আমাদের আহলে দেওবন্দের চিরাগ, ওনার কালাম গেয়ে থাকি। তো আরেকটা কালাম আমার পছন্দ তালিকায় যুক্ত হয়েছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর জিকির সংবলিত। তো আমরা চেষ্টা করব আজকে নতুন নাশিদ যেহেতু আমার, সবাই মিলে আমাকে সহযোগিতা করবেন। অন্যরকম একটা মঞ্জার এখানে আমরা দেখাবো ইনশাআল্লাহ দুনিয়াবাসীকে। পারবো ইনশাআল্লাহ। कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है, रात सुहानी किसने दी। क्यों और बोलें যে এই নদীর স্রোতটা কে দান করেছে, দিনকে কে উজ্জ্বল করেছে, রাতকে কে অন্ধকার করেছে। গাইতে পারবো ইনশাআল্লাহ সবাই মিলে। कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है, रात सुहानी किसने दी। नन्हे मुन्हे पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी, वो यकता कुदरत भी यकता, वो यकता कुदरत भी यकता, यकता है मेरा अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। এত এত মানুষের সমাগম, আর এই আওয়াজ আমার নিজের কাছে নিজের কোনো হিসাব মিলাইতে পারতেছি না যে আমার আওয়াজ পৌঁছাতে পারছে কিনা। আমি নিজে কনফিউজড। আমার আওয়াজ পাচ্ছেন সবাই? তো আমার আওয়াজ যদি পেয়ে থাকেন তো আমার হক, আমি আপনাদের আওয়াজ পাবো। পড়বো সবাই ইনশাআল্লাহ। वो यकता कुदरत भी यकता, वो यकता कुदरत भी यकता, यकता है मेरा अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हुई ना बात। आबर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सोचो जरा फिरऔन के घर में मूसा को पाला किसने, सोचो जरा फिरऔन के घर में मूसा को पाला किसने। गौर करो मछली की शिकम में यूनुस को रखा किसने। पहले आग में डाला और फिर आग को फूल किया किसने। किसके नाम के गुण गाते हैं, किसके नाम के गुण गाते हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है, रात सुहानी किसने दी। नन्हे मुन्हे पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी, वो यकता कुदरत भी यकता, वो यकता कुदरत भी
यकता यकता है मेरा अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह